फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉग टी हूँ आम घर को किए आसछंती मु जाननी तो चलतु देखा किए आसछंती। जदि आपण मैंने मो चैनल नुआ अच्छा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करने जिते भी नुआ वीडियो मोर पड़ो सर्वप्रथम आपण मैंने देखिपारे। तो चलतु जीवा घर को किए आसछंती देखिबा। काजू गो कन्या भूमि आगे धरे गो कन्या भूमि आगे धरे भूमि हम समय मैं मोर भल पसंद है ताक नहीं बड़ वाला नहीं ताकर गोटे रूम करछन बड़ बड़ बकरा नहीं एडजस्ट कर दिन आस करियो बोले आ छत पके ए यार गोटे सेल भर अछि आर गोटे सेल भरे ना बड़ा को आउ ए दांत बसे वाह ओ लगा होगानी बापरे किछ नहीं काम को होगा काम किछ नहीं आ काम पीछे जे जाई के हेड कोठा रोटी ना आउ जाई के हेड ओ अरे पानी नो पानी खाना खाइल बरा ए हमना कुंदा खाइ आई बस होई पछ हां ए पान पान खाइ आलू खाई रोसई उपरले हबो ना जी आमाके घरे ताने कर्म केर बरा कसम बोले रहे दिन हम सही करे अरे कैसे तो जाने के लिए रहो मिला रही मुझे अपने जाने के लिए घर आगे दिन में रोने ना ला दिन रहे तेना हम आम खोजे तब भिले को आप भी भाई हम मुझे वो आगे हम घर को लेगी मुते हमें ता गांव में ते जाते जो गाड़ी जो गाड़ी सपना है गाड़ी जो मोसा जो मंगराज पुरो जो घर भी घोड़ा बड़ा है नाती आगे से ब्राह्मण साई बाम पड़ला जो सीधा जो रोड हो जाए कपड़ा सदाड़ी जो आगे ये बात है से ता ऊपर जो स्कूल पाके जो बाम पड़े रोड है नी ते जाई के लिए जमी बाबा दे हां जमी बाबा दे जाई के बाहर सब तुम्हें ये बोला हम पुओ गोटे टाइम सब चा दुकान देनी मतलब पुतला हम बोला है कि मोटा है कि कौन नामुनी कर दो नहीं से खाएंगे और कल को बजे लागो खाया तो मुझे और जो खा पाएगी वो बाटा और खा ले खाई लो वो ठीक है वास गोरा तो हाथ लगा दे जा एरा बोल ले बस ना तीन ना बढ़िया गाँव बुझुनी सत्य मास जिते अषाढ़ में धान जमती तो बाहर भी बसला बाट में तो कोई गाधिया भी शिवर तो कौन कहलु तू शिखू कौन
ମୁଣ୍ଡିଆଟା କାହା ଜଣ କରନ୍ତୁ ତମ ପିଲା ମୁଁ କହିଲି କି ଆମର ଉପରଓଳି ରୋଷେଇ କରିବା ବୋଲି ମୋ ବୋହୂ ଗଲା। ହଁ ତୋ ବୋହୂରେ କୋଉ ଆମର ମୋର ବରପଲ୍ଲୀ ବରପଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ବରପଲ୍ଲୀ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ନୟାଗଡ଼ ତଳେ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ଖଣ୍ଡା ଗୋଟେ ବଡ଼ କରି ଅଛି ତାର ବରପଲ୍ଲୀ ଅଛି। ହାଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବରପଲ୍ଲୀ ଏଇଟା ନାହିଁ ନୟାଗଡ଼ ଏଇଟା ବାଲୁଗାଁ ବରପଲ୍ଲୀ ଆଉଲି ଆଡ ଆଉଥରେ ଖାଲି ନଗେଇ ଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ତଳେ ଆମ ଗାଁ ବରପଲ୍ଲୀ ବୋଡ଼ି ସାହି ଏଠି କ'ଣ ଏଇଟା ଚାଉଳା ये जो बहु आसुंदी आजिकाली ଏ ଗାଁରେ ସବୁ ନାହାନ୍ତି ଝିଅ କହୁଛି आज्ञा जो भिडियो कला कौन जो बहु आसुंदी से आइले हेरी से कहते आम जागा बाड़ी सब आमर हेती कहली ताले काट पड़ तेने कह ମୁଁ 16 ମାନେ ଜାଗା କିଣିଛି आज्ञा ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହାତ ପଠେଇଲେ ହଁ ଏଇ ଯେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବୁଣା ହେଇଛି ଭିତରେ ତା ଫଳ ଭଲ ନାହିଁ नहीं ତମ ଦିନ ଦେଖିବ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲାଟା କ'ଣ ବାନ୍ଧିବ ଏ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପାଇଛ ମୁଁ ଖାଇଛ ଜଳଟା ଭଲ ହେଲା ଢେର କିଣିଲେ ଏବେ ଦୁଇ ଘର କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଛି? ଖାଇଦିଆ ନାଇଁ ତୋଟା ନିଅ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥରେ ଚାଲ ଦେଇଯାକ କି ଦେ ଦେ ଚାକି ଦେ ଦେ ଆମ ସେ ଖାବ ଯାହା ଟିକେ ମାନ୍ୟ ଭଲ ତ ଅଜାହାର ଶେଷ ଅଜାହାର ମାନ୍ୟ ଧର୍ମ ଶେଷ କାହିଁ କହୁଛୁ ଜଳିଆ ବଳିଆ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ରହୁଛି କି ଦିଅ ଯେ ପାନ ଦିଅ ସେଇ ସବୁ ଖାଏ ଖାଉନୁ ଭାଙ୍ଗୁ ଭାଙ୍ଗୁନୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି ପାନ ଆଣିବି ଇଏ ବୁଝିଲୁ ସେ ବୁଝିବୁ ଠିକ୍ ମୁଁ ଗଲା ଘରେ ଶୋଇଛି ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ତା ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭଳିଆ ତ ପାଇବେ ନା ଝିଅଟା ବୁଝିଲୁ କି ମୋତେ ଏଇଟା ବେଶୀ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ପୋଖରୀ ଗାଧେଇବା ଉଠିଲା ମାନେ ସେ ଆଗ ବଢ଼ିଆ ଚାହା ଦରକାର ବୁଝିଲୁ ମୋତେ ଡାକ ପକାଉ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଚାହା ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିଲୁ ଗାଧୋଇବା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବ ଭାଙ୍ଗିର ପାନ ଖାଇବି ହଁ ବୁଝିଲୁ ଏଇ ଚାରିଦିନ କ'ଣ ପାନ ଖାଇବି ମୁଁ ଆଉ ପାନ ଖାଇବି ଖାଇବି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାନ ଆଣିବି ଭଗବାନ ପାନ ପାନ ଦରକାର ମୁଁ ଏଠି ପାନ ଆଣିବି ମୁଁ ମିଠା ଖାଉନି ପାନ ଭାଇ ଆଉ ଶୁଣିବା କାଲି ଆସିଲେ କୋଡ଼ା ହବନି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଘଣ୍ଟାଟେ ଗଲେ ଯିବା ଆଉ ସିଏ ବି ଭଲ ଭଲ ଘର କରି ଅଛି ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ କରି